aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il constitue pour le gouvernement de cette loi de finances rectificative? Un débat fort, mais en même temps serein, qui a consisté à apporter un certain nombre d'amendements qui ont été acceptés, aussi bien du côté de la majorité que du côté de l'opposition. Le but était d'arriver à une version équilibrée de ce projet de loi de finances qui intervient, comme vous le savez, dans une situation de crise et de dépassement de crise. Et donc ce qui a été proposé, c'est, comme vous le savez, c'est articulé autour de 3 axes principaux. D'abord, on veut pouvoir accompagner l'ensemble de l'économie marocaine pour qu'elle puisse se redresser et repartir. Et puis ensuite, l'objectif premier qui est assigné à ce projet de loi de finances durant les 6 prochains mois, c'est de pouvoir voir comment préserver au maximum les emplois. Ça, c'est vraiment le souci premier. Et puis nous allons profiter de cela pour capitaliser sur ce qui a été bien fait durant la période de crise, c'est-à-dire essayer de faire en sorte de tirer les leçons de cette période et faire en sorte que ce qui a marché puisse servir rapidement dans le cadre des réformes, notamment de l'administration. Les amendements, Monsieur le Ministre, les amendements principaux. Alors les amendements principaux, c'est un certain nombre de mesures qui ont été proposées pour encourager ou relancer un petit peu le secteur immobilier. Donc le gouvernement est arrivé avec une proposition pour réduire les droits d'enregistrement à hauteur de 1 million de dirhams. On va relever ce seuil de 1 million de dirhams à 2,5 millions de dirhams, de manière à se permettre aussi à la classe moyenne de bénéficier pendant ces 6 mois de l'accès à la propriété. Également le secteur qui souffre aujourd'hui, qui est le secteur du tourisme. Donc il y a une pratique internationale qui a été proposée, à savoir ce qu'on appelle les chèques vacances. Ces chèques vacances qui sont donnés par les entreprises à leurs employés seront exonérés d'impôt sur le revenu et il sera possible de les défalquer de l'impôt sur les sociétés. شحال الاستثمار فيه؟ لا في المؤسسات العموميه نقصوا بزاف، لان المؤسسات العموميه هي اللي اليوم كتوفر لنا بعض الخدمات حيويه ومهمه في المجتمع، نقصوا منها. هذا السؤال طرحناه على وزير الماليه مازال ما كيجاوبناش الى يومنا هذا، مازال ما جاوبناش. كانت عندنا واحد المجموعه ديال التعديلات بمعيه الاغلبيه كتهم الاجراءات المتخذه من اجل تشجيع والعوده ديال التدريجيه ديال العقار في سوق العقار في بلادنا، ما يتعلق بدعم المنتوجات الوطنيه بطبيعه الحال، غير ذلك من التعديلات اللي قبلت بها الحكومه. وكانت كذلك الملاحظه فيما يتعلق بالخصم ديال الشركات اللي قدموا تبرعات للصندوق ديال الجائحه واللي الحكومه سحبته. كانت يعني تجاوب ايجابي في واحد المجموعه من الجوانب، لكن نحن ندرك على ان الوضعيه والظرفيه هي ظرفيه خاصه وصعبه. اللي اساسي هو تحضير الماليه ديال 2021. على مستوى المحتوى نرفضه موقعنا في المعارضة لأنه جاء تقنيا وجاء صراحة بكثير من التحفظات، وهذه التحفظات التي تجعل منا نحن بالتقدم كحزب حداثي يعني ذو توجه اشتراكي اجتماعي غير مقبول تماما ان يتم نقص من ميزانيه التربيه والتعليم. ميزانيه التربيه والتعليم ونحن على اوبه يعني استعداد لخوض غمار تنزيل منظومه قانون الاطار، يتم نقص تقريبا 5 ملايير دراهم. كذلك على مستوى قطاع الصحه لا سنتيم اضيف لقطاع الصحه، علما بان اليوم احنا امام ازمه صحيه، وازمه صحيه متعدده ليست بجائحه كورونا فقط بل بكثير من الجوانب. قيس ايضا المساله ديال التشغيل والبطاله والابناك. اليوم الابناك التي يجب ان يتم يعني فتح نقاش صارم معها لانها لم تقدم اي ايجابيات تجاه العمليه الاقتصاديه ببلادنا. مشكل عدم التحكم في الانتاج الفلاحي الفائض بما يقتضيه قانون السوق الخاضع للعرض والطلب.